আসসালামু আলাইকুম কাকা, ভালো? হ্যাঁ ভালো। আপনি যে বেশ কিছুদিন আগে যে 100 টাকা নিলেন, টাকাটা দিবেন না? 100 টাকা যে নিলেন আমার কাছে রাস্তায়, 100 টাকা দিলে। अरे दूसरा आदमी हुई है भाई साहब। না 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 अरे না। नहीं भाई साहब, ऐसी बात नहीं। আপনি 100 টাকা যে আমার কাছে যে নিলেন, কোন যে ভাষা দুদিন পরে দিব হনি, তো টাকাটা তা দিলেন না। कौन जगह हम तो चीनी। ও যে পশু রোডে। अरे हम चीनी में कोई दूसरा आदमी हुई है भाई साहब। হ্যাঁ, না না না, अरे ना 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 कर। আপনিই তো। আমি তো আপনার এতক্ষণ ধরে বসে থেকে চিন্তা করলাম। হ্যাঁ, अपने आदमी चीनन बोले, अपने चीनन नाम है। না 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 না, आपको हम चीनी আমাদের চিনেন? कभी सफा करते आपसे कभी नहीं। हम तो जान भी नहीं रहे কিন্তু तो आपको चीन भी नहीं रहे। आप আপনার তো আমার চিনা চিনা লাগতেছে যে। चीने में कोई आदमी मिला जुला है, না আমি তো मेरा मिलता जुलता होगा है? बात ही है। না, একই সেম চেহারা কাকা। अरे नहीं, আরে আমি 100 টাকা দিলাম, বললেন যে দুদিন পরে দিবেন। हम तो चीनी नहीं रहे, आप हमें कैसे 100 টাকা हमें दे देना। না, আপনি এসে বললেন যে ভাষা আমি সমস্যা পড়ছি, তুই 100 টাকা দাও, আমি দুদিন পরে দিব। হ্যাঁ, আরে হয় কাকা, দেখেন। अरे नहीं भैया, হ্যাঁ, দেখেন কাকা, মনে করে দেখেন। कहाँ मनो करोगे? अरे नहीं यार, हटो, मनो करो खाली। হ্যাঁ, आपने भूल कर না না, আমি ভুল করিনি। हम টাকা कोई जगह बाकी नहीं ना, বুঝলেন? উনি এই জায়গা থাকে না তো, বাইরে হ্যাঁ। থেকে আইছে, চিনে না তো কারে। हम এই जगह थोड़ी থাকি। তাই आपने भूल करते। আমার ভুল হইতেছে। हाँ, আচ্ছা, তো ঠিক আছে কাকা, তাহলে মনে হয় ভুল হয়েছে। बहुत बड़ा भूल करते हैं अपने। ও, ঠিক আছে, ঠিক আছে।